انبیاء کرام کوئز سوالن و جوابن۔ سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب۔ نمبر 26 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال اور جواب۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ سوال ہے حضور سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناقہ پر سوار تھے۔ نمبر 2 عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے۔ نمبر 3 عبداللہ بن اریقط جو راستہ دکھانے پر مامور تھے اور عامر کے ساتھ دوسری ناقہ پر سوار تھے۔ یہ عبداللہ کافر لیکن باعتبار شخص تھا۔ سوال ہے پیر دو سنبا کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اہمیت کا دن رہا ہے۔ کیا آپ ہجرت کے بعد کے 2 ایسے واقعات بتا سکتے ہیں جو پیر کے دن رونما ہوئے ہوں؟ جواب ہے نمبر 1 غار سور سے قبا کو روانگی۔ نمبر 2 قبا میں تشریف آوری۔ سوال ہے ہجرت کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدید کے قریب پہنچے تو کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا اور کیوں؟ جواب ہے اس علاقہ کے رئیس سراقہ بن مالک بن جاشم نے، تاکہ آپ کو گرفتار کر کے قریش سے 100 اونٹ انعام کے حاصل کر سکے۔ سوال ہے سراقہ بن مالک بن جاشم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان نامہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کون سی بشارت دی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ ایران کے کنگن تمہارے بازو میں ہوں گے، اور حضرت عمر کے عہد خلافت میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سوال ہجرت کے دوران قدید کے ریگستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے خیمہ میں بندھی ہوئی بوڑھی بکری سے دودھ حاصل کیا تھا؟ جواب ہے ام معبد عاتقہ بنت خالد کے خیمہ میں۔ سوال ہے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام قبا میں اگر سب سے پہلے ملنے والے اس شخص کا نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت قریبی عزیز تھا۔ جواب ہے علی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں شرف مہمانی کسے بخشا؟ جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی؟ جواب ہے ربیع الاول 1 ہجری۔ سوال ہے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرایا؟ جواب ہے 10 لاکھ مربع میل۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی مقاصد کے لیے فوجی مظاہروں اور چھاپہ مار دستوں کو بھیجنے کا سلسلہ کب شروع کیا تھا؟ جواب ہے 1 ہجری کے 7ویں مہینہ میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کون سا فوجی اور سیاسی سفر کیا تھا اور یہ کب عمل میں آیا تھا؟ جواب ہے سفر 1 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ودان کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کے لیے کب روانہ ہوئے تھے؟ جواب ہے 8 رمضان اور بعض روایت کے مطابق 12 رمضان 2 ہجری بروز 4 شنبہ اور بعض روایت کے مطابق بروز 1 شنبہ۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سی تاریخ کو ہوا ہے؟ جواب 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ۔ جواب ہے 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں فاتحانہ داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے بروز 2 شنبہ 20 رمضان 2 ہجری۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو سب سے پہلے کب اور کہاں اعلانیہ باجماعت نماز پڑھائی تھی؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہونے پر۔ سوال ہے بتائیے مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مسجدیں تعمیر کرائی تھی؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کرائی تھی؟ جواب ہے مسجد قباء مدینہ شریف کے پاس۔ سوال ہے ان مسجدوں کے نام بتائیے جن کی تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا ہے؟ جواب ہے مسجد قباء مسجد نبوی۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں جو سایہ دار چبوترا تھا اسے کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے صفہ۔ سوال ہے اہل صفہ کون لوگ تھے؟ جواب ہے وہ جلیل القدر صحابہ کرام جو دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ رہے تھے اور مسجد نبوی میں سایہ دار چبوترا صفہ میں رہتے تھے اور ان کے خور
دو نوش کا انتظام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، اور بزرگوں نے تاریخ اسلام میں حیرت انگیز داستانوں کا اضافہ کیا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا مؤذن کب اور کس کو مقرر فرمایا تھا؟ جواب ہے حضرت بلال کو 2 ہجری میں، جبکہ اذان کا آغاز ہوا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کب اور کہاں آیا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جبکہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا کہ واقعہ ہجرت کے 18 ماہ بعد وسط شعبان 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین العلامت سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین علامات کا خطاب کس کو دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب کس کو دیا تھا؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید کو۔ سوال ہے ایران بدر کی قسمت کا فیصلہ سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا مشورہ قبول کیا تھا اور وہ کیا تھا؟ جواب ہے ابو بکر کا، جنہوں نے عرض کیا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جواب ہے جنگ بدر سے حاصل ہونے والی اس تلوار کا نام بتائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا تھا۔ جواب ہے ذوالفقار۔ سوال ہے اللہ پاک نے نبیوں میں سے کس کو رحمت للعالمین فرمایا ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے اللہ پاک نے خاتم النبیین کس کو فرمایا ہے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ جواب ہے قرآن مجید کے فرمودات۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیرت کیسے تھے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تفسیر اور ان کا عملی نمونہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز عید الفطر کب پڑھائی تھی؟ جواب ہے مدینہ منورہ میں 1 شوال 3 ہجری کو۔ سوال ہے جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس صاحبزادی کی شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ زہرا کی حضرت علی کے ساتھ۔ سوال ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں لشکر قریش کے کتنے آدمی قتل اور کتنے گرفتار ہو گئے؟ جواب ہے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی قیدی ہوئے۔ سوال ہے لشکر قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ جواب ہے جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے بعد 5 شوال 3 ہجری کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہونے والے لشکر میں سے وہ کون سا شخص تھا جو تھوڑی دور جانے کے بعد اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا؟ جواب ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ سوال ہے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس کو عنایت فرمایا تھا؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر کو۔ سوال ہے جنگ احد میں لشکر اسلام کی پشت میں پہاڑ کے درہ میں متعین کیے جانے والے تیر اندازوں کے دستہ کی کمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سپرد کی تھی اور انہیں کیا حکم دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن جبیر کے سپرد، اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ کسی صورت فتح و شکست میں اس جگہ سے نہ ہٹے۔ سوال ہے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو حاصل کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو دجانہ کو۔ سوال ہے جنگ احد میں کس صحابی کی تیر اندازی سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ سوال ہے سعد بن ابی وقاص سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بڑا عامر بن مالک کلابی کی درخواست پر 70 مبلغین کب روانہ فرمائے تھے اور ان کا کیا انجام ہوا؟ جواب ہے 70 مبلغین جنہیں کفار نے دھوکہ دے کر شہید کر دیا تھا۔ سوال ہے غزوہ احزاب خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب خندق پر پہنچے تھے اور کب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تھے؟ جواب ہے 8 ذی القعدہ 5 ہجری کو، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق پر پہنچے اور 23 ذی القعدہ 5 ہجری بروز 4 صبح واپس مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ سوال ہے جنگ احزاب کے خاتمے پر جب قریشی اور ان کے حلیف ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب ہے اب ہم ان قریش پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کس کو بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب ہے 23 ذی القعدہ 5 ہجری کو۔ جنگ احزاب ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم دے کر مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے روانہ فرمایا تھا۔
सवाल है, हिजरत के बाद पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उम्रह का इरादा फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी तादाद में सहाबा किराम मौजूद थे? जवाब है तकरीबन 1400। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से कब पहली बार उम्रह के लिए मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मोमिनीन में कौन कौन थी? नेज़ कुर्बानी के लिए कितने ऊँट थे? जवाब है यकम ज़िलक़ादा 6 हिजरी बरोज़ दोसुम्बा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा साथ थी और कुर्बानी के 70 ऊँट थे। सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ा कब और कितने सहाबी किराम के साथ अदा किया और कुर्बानी के कितने ऊँट हमराह थे? जवाब है ज़िलक़ादा 7 हिजरी में 2000 सहाबा किराम के साथ और कुर्बानी के 7 ऊँट थे। सवाल है, उम्रतुल क़ज़ा के मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों तक मक्का शरीफ में मुक़ीम रहे? सवाल है 3 दिन तक। जवाब है 3 दिन तक। सवाल है, जंग अहज़ाब के मौके पर खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? जवाब है सुलेमान फ़ारसी ने। सवाल है, सुलहनामा हुदैबिया लिखते वक्त कुरैश के किस आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक के साथ हुजूर रसूलुल्लाह लिखने पर एतराज़ किया था? जवाब है कुरैश के सफ़ीर सुहैल बिन उमरो ने। सवाल है, सुलहनामा पर हुदैबिया से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस अहम काम का आगाज़ फरमाया था? जवाब है सलातीन के नाम तबलीगी खतूत रवाना फरमाए। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़ज़वात में शिरकत फरमाई उनकी तादाद बताइए? जवाब है 27 और बाज़ रवायत के मुताबिक 26। सवाल है, जंग हुनैन के असीरों में से वो कौन सा था जिनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बचपन याद आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह निकले? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन और बीबी हलीमा की बेटी सीमा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के आखिरी ग़ज़वा का नाम बताइए? जवाब है ग़ज़वा तबूक। सवाल है, ग़ज़वा तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर कमान कितने मुजाहिदीन थे? जवाब है 30,000 मुजाहिदीन जो सब रज़ाकार थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक से वापसी में मदीना के करीब पहुंचकर किस जगह से चंद आदमी भेजे थे कि वो मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद ज़रार को जला दे? जवाब है जी आवान से। सवाल है, ग़ज़वा तबूक से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन कौन से सहाबा हाजिर हुए थे जिन्होंने ग़ज़वा तबूक में शामिल न हो सकने की वजह से अपनी सुस्ती और काहली का खुले बंदो एतराफ़ कर लिया था, जबकि मुनाफिकों ने हेले बहाने करके अपनी जान चुरा ली थी? सवाल है, हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत बिलाल बिन उमिया और हज़रत ज़रारा बिन रबी। सवाल है, जवाब है हज़रत काब बिन मालिक, हलाल बिन उमिया और हज़रत ज़रारा बिन रबी। सवाल है, ग़ज़वा हुनैन में जब बनो हवाज़न की तीर अंदाजी से मुसलमान के पांव उखड़ने लगे और वो मैदान छोड़ने लगे तो कौन कौन से सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे? जवाब है अबू बकर, उमर, अली, अब्बास, फजल बिन अब्बास, कसम बिन अब्बास, उसामा बिन जैद, एमन बिन अबीद, मुगीरा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल है, ग़ज़वा खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला कामोस के मुहासरा को कामयाब बनाने के लिए इस्लामी लश्कर का इल्म किसको अता फरमाया था? जवाब है अली को। सवाल है, ग़ज़वा मोता के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस को इस्लामी लश्कर का कमांडर मुकर्रर फरमाया था? उनके नाम उस तरतीब से बताए जिस तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुकर्रर फरमाया था? जवाब है नंबर 1 ज़ैद बिन हारिसा अगर वो शहीद हो जाए तो। नंबर 2 जाफ़र बिन अबी तालिब अगर वो शहीद हो जाए तो। नंबर 3 अब्दुल्लाह बिन रवाहा अगर वो शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको चाहे अपना अमीर मुकर्रर कर ले। सवाल है, फ़तह खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से करीबी रिश्तेदार थे जो हबसा से वापस आकर खैबर ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 14 वर्ष बाद मिले थे और उन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम नहीं कह सकते थे कि हमें फ़तह खैबर की ज़्यादा खुशी है या उनके आने की? जवाब है जाफ़र बिन अबी तालिब। सवाल है, फ़तह मक्का के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका पर सवार शहर में दाखिल हो रहे थे तो कौन सी सूरत तिलावत फरमा रहे थे? जवाब है सूरह फ़तह। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी किसके हवाले की थी और फरमाया था कि क़यामत तक ये तुम्हारे ही पास रहेगी और जो तुमसे छीनेगा वो जालिम है? जवाब है हज़रत उस्मान बिन तलहा अब तक चाबी उस ख़ानदान के पास है। सवाल है, फ़तह मक्का के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के आम माफ़ी का ऐलान किन अल्फाज में किया है? जवाब है ला तसरीबा
अलैकुम अल-यौम, आज मेरी तरफ से तुम पर कोई सरजंस नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सवाल है, वफादारों के आने का साल में सबसे कौन सा वफद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ? जवाब है कबीला मोजीना का वफद। सवाल है, आमुल वफूद वफदों के आने का साल में सबसे पहले कौन सा वफद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ था? जवाब है कबीला मोजीना का वफद। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पर लश्कर कसी का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की कितनी तादाद थी? जवाब है 10,000। सवाल है, फतह मक्का की दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ खड़े होकर दूसरा खिताब आम फरमाया था? जवाब है कोई सफ़ा पर। सवाल है, बनो हवाज़न का मुकाबला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में किससे असलहा उधार लिया था? जवाब है सफ़वान बिन उमैया से, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को सैफुल्लाह का खिताब कब अता फरमाया था? जवाब है जंग मोता के बाद। सवाल है, वफद बनो हनैफा के उस शख्स का नाम बताइए जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मुझे भी नबूवत में शरीक फरमाएं। जवाब है मुसीलमा कज़्ज़ाब, जिसने बाद में नबी होने का दावा किया था। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले उस वफदों की तादाद बताइए जो आम अल वफूद वफदों के आने का साल में हाजिर खिदमत हुए थे? जवाब है तकरीबन 36, लेकिन तादाद में इख्तिलाफ है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में झूठी नबूवत का इल्म सबसे पहले किसने बुलंद किया था? जवाब है मुसीलमा कज़्ज़ाब ने। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहला शाही तोहफा किसने भेजा था? जवाब है हबशा के बादशाह नजाशी ने। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकतूबात गिरामी पर मोहर का इस्तेमाल कब से शुरू किया था? जवाब है 1 मुहर्रम 7 हिजरी से। सवाल है, वो पहला मौका कौन सा था जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बेसाख्ता जंगी तराना सादिर हुआ था? जवाब है ग़ज़वा हुनैन में, जब लश्कर इस्लाम में सिमगी फैल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खंजर पर चंद रफ़का के साथ चट्टान की तरफ मैदान में मौजूद थे तो आपने पुकारा था, अनल नबी का कज़्ज़ाब, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। सवाल है, वो कौन सा मौका है जबकि पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस शायर ने इनाम पाया था? जवाब है फतह के बाद काब बिन ज़हीर ने मदीना शरीफ में हाजिर खिदमत होकर माफ़ी के लिए अपना मशहूर कसीदा साबानत सुआद चढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार मुसरत के तौर पर अपनी चादर मुबारक इनाम में दे दी थी। सवाल है, वो कौन सा पहला इजहार फ़ख्र था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मकबूल हुआ? जवाब है ग़ज़वा उहद में हज़रत अबू दुजाना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर अकड़ते हुए चलना। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जारी करदा औलीन तहरीर आमान नामा किसको मिला था? जवाब है सराका बिन मालिक बिन जाशम को। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में दुनिया का पहला बाकायदा तहरीरी वफ़ाती दस्तूर कब मरतब हुआ था? जवाब है 1 हिजरी में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब में औलीन शर्फ इल्म बरादरी कब और किसको हासिल हुआ था? जवाब है हमज़ा को ग़ज़वा वद्दान में। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मदीना में अपना कायम मकाम किसको मुकर्रर फरमाया था? जवाब है साद बिन अबादा को, जबकि वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा वद्दान में तशरीफ़ ले गए थे। सवाल है, मुहर्रम 7 हिजरी में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों पर लश्कर कसी का इरादा फरमाया तो लश्कर इस्लाम में किन को शामिल होने का हुक्म दिया था? जवाब है आपने फरमाया था, हमारे साथ खैबर की जंग के लिए सिर्फ वो लोग शामिल होंगे जो हुदैबिया के बैअतुल रिज़वान में शरीक थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा कब किया था? जवाब है आप ज़ीक़ादा 10 हिजरी की 25 तारीख को हज के लिए मदीना शरीफ से रवाना हुए थे। यह आपका हज्जतुल विदा है क्योंकि उसके बाद जल्द ही आपका विसाल हो गया था। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि हज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैदान अरफात में कितने जानिसार मौजूद थे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया था? जवाब है 1,24,000। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में आखिरी लश्कर
सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में आखिरी लश्कर इस्लाम कहाँ भेजा था और किसके सालार कौन थे? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ अलारत बीमारी से एक रोज़ बेशतर हज़रत उसामा बिन जैद को लश्कर इस्लाम का सालार बनाकर रूमियों के खिलाफ फ़ौज को रवाना फरमाया था। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीमारी का आगाज़ कब हुआ था जिसमें आपका विसाल हो गया था? जवाब है, 18 या 19 सफ़र 11 हिजरी। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से दो रोज़ बेशतर जिस झूठे नबी को इस्लाम दस्ता ने हलाक किया था उसका नाम बताइए। जवाब है, आसूद अनसी। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत मर्ज में किसको नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था? जवाब है, अबू बकर को। सवाल है, विसाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज कौन थे? जवाब है, बल अर्रफ़ीक़ अल अली। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया था? जवाब है, अली। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास ने। जबकि हज़रत उसामा ने पर्दा कर रखा था। हज़रत अब्बास भी मौजूद थे। आपके आज़ाद करदा गुलाम सकरान पानी ला रहे थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किसने खोदी थी? जवाब है, अबू तलहा ने। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने की थी? जवाब है, आपकी नमाज जनाजा में कोई इमाम न था। लोग गरवा दरगरवा हुजरे में दाखिल होते और नमाज पढ़कर चले आते थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में कौन कौन उतरे थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को उनमें रखा जाए? जवाब है, अली, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, हज़रत उस्मान बिन ज़ैद और अवैस बिन खूली। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस दिन मुकम्मल हुई थी? जवाब है, सह शुम्बा की सबको, जिसे अरब में चहार शुम्बा कहते हैं, 13 रबीउल अव्वल 11 हिजरी। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक यानी हजरा हज़रत आयशा का दरवाज़ा कब बंद किया गया है? जवाब, 17 रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी 13 जुलाई 678 को। जबकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का इंतकाल हो गया था। यह हजरा अब तक अपनी असली हालत में मौजूद है और उसके बाहर रोज़े की मौजूदा इमारत और गुंबद खजरा है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए हैं? जवाब है, हज फ़र्ज होने के बाद सिर्फ एक मरतबा, उनसे पहले 2 मरतबा किया था। जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में आखिरी नमाज वफ़ात से कितने दिन कब्ल पढ़ी थी? जवाब है, वफ़ात से 5 दिन कब्ल बरोज़ जुमरात। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात अक़दस की कौन सी आखिरी नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी थी? जवाब है, नमाज ज़ोहर की। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ था? जवाब है, 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज़ दोसुब्बा पीर के दिन बवक्त चास्त। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसा बाद एक दिन हज़रत अब्बास ने अंसार को रोते देखकर जब दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें याद आती है तो जिक्र करते हैं, आंखों से बेख्तियार आंसू बाहर निकलते हैं। सवाल है, वफ़ात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब है, 63 साल। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली औलाद का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, कासिम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, इब्राहिम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, हज़रत ज़ैनब। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, हज़रत फ़ातिमा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी? हर एक का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, 3 फर्जंद। नंबर 1 है कासिम, नंबर 2 है अब्दुल्लाह, नंबर 3 है इब्राहिम। 4 बेटियां, नंबर 1 है ज़ैनब, नंबर 2 हज़रत रुकैया, नंबर 3 हज़रत कुलसुम, नंबर 4 है फातिमा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादों के इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, हज़रत अबुल आस, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के इस्म गिरामी उनके तरतीब से बताइए जिस तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके निकाह हुए हैं। जवाब है, 1 हज़रत खदीजा, नंबर 1 हज़रत खदीजा बिनते खौलद, नंबर 2 हज़रत सूदा बिनते रमआ, नंबर 3 हज़रत आयशा बिनते अबू बकर, नंबर 4 है हफ्सा बिन उमर, नंबर 5 है हज़रत ज़ैनब बिनते हज़ीमा, नंबर 6 हज़रत उम्मे सलमा बिनते अबी उमिया, नंबर 7 है ज़ैनब बिनते जहश, नंबर 8 है जवेरिया बिनते हारिस बिन अबी ज़रार, नंबर 9 हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, नंबर 10 है सोफ़िया बिनते हय्या बिन अख्तब, नंबर 11 है मैमूना बिनते हारिस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपकी कितनी अज़वाज मुतहरात ज़िंदा थी? जवाब, 9। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपकी कौन सी जोज़ा मोहतरमा का? सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी जोज़ा मुतहरा
مطہرہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ جواب ہے خدیجہ زینب بنت خزیمہ کا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی جوزہ مطہرہ ہے جن کا تعلق سورہ احزاب کی اس آیت سے ہے جس میں حضرت کا اسم گرامی آیا ہے؟ جواب ہے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش۔ سوال ہے سورہ نور میں حضا ان کا مبین والی آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس جوزہ مطہرہ سے ہے؟ جواب ہے عائشہ صدیقہ سے۔